Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kagabay, kaibigan, kabarangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Gagpiaguhitan din rania. Gambagal dalaman, galyag, musiba katubuan rin rania. Gagpiaguhitan din ranyo. Gampia si Salam, gampia gandaw, Rihelon Ronaldin Tinta, to God be the glory. May pulitan na sa pre-segment tayo ni Rinila kay DXAS or Community Radio, Zamboanga City under FEBC 1116. Host nyo rin si Kuya Eldrin, and segment hini, gampia guhitan rin ranyo. Gampia guhitan rin ranyo, ako na. Igbalahatan diwata, mapindahanin din dinta. Mahalapit at hintuluan natin haluan. Pindahin pindah pang diwata, marumanan pang diwata. Kung ba di marumanan pang diwata, di judhanin mawal gumpya guhitan lakyanin. So to God be the glory, hago nagandaw hini. Jangha hini nabi kay ridin tari diwata na mahakinagitari haluan. O mapagkinaganta alan malap na tintuluan rin talon. Shout out to huguna so nagkataw ito pa magkinagrin din ta sila Sir John Hapalya, Joel Pantoja, Saldi Tanding, Eldan Tanding, mga Tumaga Clan ng pangasubanan, Rinirma Latap Clan, mga pamakinagrinta nga suwanan dito, agrarian patalon, mga suwanan din ni Talisayan, suwanan din ni Ayala, suwanan din ni Enter Zamboanga City, suwanan din ni Ricodo, suwanan din ni Sinunok, dulo mga suwanan tarito, Lapuyan, pamakinagramma rin din ta, Minikabasalan, at Tungawan dito, Ipil. As long as marapat frequency radio program para rin din niya. And at the same time ba hanaara suwanan o gayad lagan mo makinag bumahasabot as suwanan din ni arag hapon hini. Kundal shout outan ho mga Itogo Alliance Evangelical Church, although na alan suwanan bo di ilan mahasabot, but they are there to pray for us for this ministry, for this endeavor. So to God be the glory na tubuan dan. Shout out to din tanlonan. Before ita mo padayon no segment tagandaw hini, mag music break hitago na. Okay, may pulita na. Kinita na rin chapter 32 ri Exodus. Tubusan talak Exodus ini. Para mga ita na sa pridlen sulat. No? Exodus chapter 32. Sugbulawan sapi. Sama
misila no nga gataw miyangga miharishon si Moses ganat dito bentod mitapok so nga gataw rito ni Aaron buti nalo lan rianin dining ha balay mo yami nga diwata dari nagdahulutan rianami sapap si Moses suhin mikwit rianta yawa ganat tudlupa Egypt gandi tana masulay alan i mapanggulula rianin mas matinalo rian lan ni Aaron kumin laha nyo so nga bulawan galitis surin nga kalinga no nga sama tao nyo no nga bata nyo laibog libon dahag wit nyo dinirianan as mapimen laha no halon gataw so nga bulawan galitis surin nga kalingan lan muha gwitlan dito ni Aaron pemeng lahapon hini rian lan bo tinunagan ini dahag ninilohon muha binalan hini larawan sapi bana tinalo lan hinan inisod diwata nyo Israelite sumigwit ranyo lumiyawa ganat dito lupa Egypt sama minita ni Aaron so may pagbatad migbalhanin kadulangan dito garapan no larawan sapi dahag may pipayag si Aaron tinaloon lama idlumpok para to ni Yahweh asma masalam nilan magbuhat dito matundog gandaw bo madulang ilan nga dulang tutungan bo mapangwitilan dulang halinaw dahag may magginghod so nga gataw dari human bo minum dahos may gindagilan med lama dahag may pinda si Yahweh din ni Moses pumaga sa dishon hagin aso nga padlagatawan mo so giwit mo lumiyawa ganat dito lupa Egypt ming gulaw-ula ilan mulat morali ilan tumilyut in sinugo orian lan so sumbali pingunutan lan migbalilan larawan sapi dahag pinudjutan lan hinimuha dinulangan lan dahos tinalo lan hinan hini so diwata nyo nga Israelite sumigwit ra nyo lumiyawa ganat dito lupa Egypt bana tinalo ni Moses tinalo ni Yahweh din ni Moses milalao ingag gataw hini so gat hatagas gulon lan asma nan daw patuyang mo inan dari mapalulo si gangi turyan lan bo mapadlatan ho ilan o gait yaabalan ho inga pulak mo gumbagal bansa o gait mingamo si Moses dito garapan ni Yahweh janin diwata lungan Yahweh gandi mo siya lulusay igangit mo di napadlagatawan mo so giwit mo lumiyawagan at dito lupa Egypt ibyan di kumbagal balahat mo di musahag kamat mo gandi mo buangay matalo mo lang nga Egyptian malat igawayon rianan has giwitan nilan lumiyawa upunon ilan to nga binanturan bo mabalang ilan naridunya
Hindi mo na palulusay, igampas ang hangit mo riyan landan. Bo, paradtud mo na inga hapadlat to nga padlatan mo. Dalandam mo si nga Abraham, Isaac mo si Israel. So nga saligan mo. Isama iya di ngalan mo bo tinalo riyanin. Papasihalon ho, inga pulak nyo manin nga biton rid langit. Daos didliwag lupa hiniso papindan ho. Bagayo to nga pulak nyo, bo aharan lan ini sampay gandi igitaban. Asma gidud ni Yahweh so hapadlat tinaloon pagbataran to nga padlagatawan. Manjari to tumilyud si Moses bo duminison ganat ito bantod. Pigiwitan na sudwa bo malapi bato samaya. So nga malapi bato sinulatan di sa serbaluyan di garapan to nga di baloy. So nga malapi bato so diwata ay migbalron. Boso nga misulat ron. Sinulat mo diwata dito nga malapi bato liniluhin sa mamirangag ni Joshua. So diya mga gataw di pagbasahin lang tinaloon din ni Moses. Diya man hagbuno dito kampo tinalo ni Moses. Nahinda di hapamandag. Bo hana laro man diya o dinag o gaid diya hindi pagbatad di katengginganan punan huhinig. Sama pagkasampal na si Moses dito kampo, minitaan so sapi dahaw so nga hapamashot lan asma miyangit yanin tandang tinipuan so pigwitanan nga malapit bato muha milupit hini to gishod no buntod dahag ginalapan so sapi so binalnan muha tinunagan dahag ginilingan hini sampay mirunak bo sinigwagan di tuwig dahag pininuman ito nga Israelite. Dahag tinalo ni Moses ito ni Aaron. Alang ipigbatad nga gataw hinirian niya. Umasap piperusa mo ilan tandang tinalo ni Aaron. Gandi ahangit janan kunutan. Minilala mo na nga gataw hini. Habwat lan na lan magbatad malak. Tinalo lan rianan. Pagbalad diwata nami. Madlahunutan rianan. Misapap si Moses suhin migwit rian pa. Tumunyaw ba na lupa Egypt. Ganda na masunay alan imi panggulularianin. Asma tinalo orian lang. So gataway dun bulawan. Lihaanan ganat ditlawasan. Asma bigay dan rianan. Bigay dan rianan. So nga migwit bulawan. No? Linihaan ganat ditlawasan. Asma bigay dan rianan. Daos tinipo o di nga gapoy. Dag tuminwari sapi. Tuminwa isapi. Inita ni Moses padlalas hangay so nga gataw sapap pituyangan lan ni Aaron mi sapap hirini kag situatan hilan to nga ngason lan asma migindag si Moses dito bangawan mga kampo buti naloon suga tawron dyan ni Yahweh mga irin rianan suholon pulak ni Levi mitipok tu rianin dag tinaloon riandan hini so tinalo ni Yahweh so diwata ng Israel so salatawan
pinabitaan so nga sundangan muha masasimpuli ilan ganat to salawok bangawan sampay to len bangawan didliwag kampo daw susulatawan bunuon so pattern buso samatawan na tigulek no nga pulak ni Levi so sinugo rin lan ni Moses muha di gandaw hito mi sampul 3,000 ingag gataw mi matay tinalo ni Moses bedden hamo para to ni Yahweh gandaw hini haguna susulatawan lang nyo suminaga tungag bata nyo buto nga patid nyo asma pingumpianan hamunin di gandaw hini to may tudok gandaw tinalo ni Moses dito nga gataw mahagbatara mo gumbagal dusa ugay nandaw tumwaraw puli dito ni Yahweh hulog matubulan ho dusa nyo mas mamipuli si Moses dito ni Yahweh buti naloon mingamo o riani Gumbagal tandang dusa mi pagbatad to nga gataw hini. Agi na mi balilan diwatag bulawan para riyan lang. Ugay nan daw baloy ampon mo ilan di nga dusan lang. Bagandi pala mo na ina ni ganatid libro mo sinulatan mo. Tinalo ni Yahweh din ni Moses. Gataway mirusa riyanan. Palaan ho yanin dit libro asmanan daw panawa pedla hunutay muso nga gataw mga irito banwa tinalo oryan niya dahag so nga so si suon o gataw langit maguna riyan niya o gaid to jangha marusa barasan ho ilan mipon dusan lang dahag mipuit si Yahweh lawo lito nga gataw misapap to hasudyot lan tungad larawan sapi subinal ni Aaron. The Lord bless the reading upon His word. Nangingita gawang ridiwata. Lord, pangumpianay mo yami, tintuloy mo yami Lord. Alan imalap nami tintuluan di chapter 32 hini. Di Exodus Yaalar adyo ibalatan diwata. Ya amit tulo rin dami Lord Holy Spirit. Hallelujah. In Jesus name. Okay. Hini binatita hini chapter 32 Exodus. Hini sa senaryo na si Moses. Kito haning bantod Sinai. While pindahan ni diwata while they were conversing with diwata. Ago na mahitugod nga golehulek bu ito tinalo na ito 10 commandments sinulat no diwata sa 10 commandments ito rikamatan jud digbato nagbigayan din ni Moses gawitan ni Moses ito malapi bato ugait so nga gataw mga milagak ito kampo migbalilan sa idols migbalilan diwata risapi. So sinugo dan si Aaron na lumilok diwata-liwatan dan para hito da i-honoron dan hito i-diwata mi palyurin din dan ganat ito Egypt. Ako na dan damita miniban si Moses minog duminison. So migbalilan man ini na da masuatay i-diwata ron minita ri diwata misunanan talo para diwata na wananan hini palyawanan igangitan din nga gataw hini bunuonan pero si Moses mi intercede talo ni Moses di mo salingaway diyanan diwata na giwit mo yan dan ganat ito Egypt pilyawa mo dahag na bunuon mo lakilan din so malat handang pinda marangag-ringag gataw din so mi intercede si Moses dahag talo diwata na okay, ginawa o igangit. So, panawagari ito, dishun ha. So, minog si Moses wal minog hanin, sinumbak kanin ni Joshua. Sumbag din dyan ni Joshua.
minitaan dito ban palak dito gisudri bentod na ingagataw pamashotilan dahag pamagbasahilan dahag ito na pamag celebrate lang di kuandan di dulangan ito na bulawan sa miangit si Moses kay tuhon suguan dinusahan sug bato ito malapi men lupat ginalapan suguan ito so sapik bulawan ten nutungan nag bigyan gin pedilahan dagan man tutong pedilahan dito tubig nagpininomon dito nga Israelite sa tubig ito dahag mitalo yanin naway inio mapatod ni Yahweh sa diwata langit po rin lupa sa diwata may pilo rin niyo rito Egypt mangay rin so doon ito the tribe of Levi minangay rito rin ni Moses and ito mga ito ang ay pembuno rin nga Levites and the counting was 3,000 plus kataw minatay ganda ito ag mipuli si Moses dito buntod kaya tinalon ito nga gataw mangayo rito buntod puli manangio na unta maguan masuatan idiwata rin dinan bo manangio hinio na gawang na diamo pulawan di gangit idiwatan dinyo so mipuli si Moses dagdalon ito ampon mo Lord ingagataw mo hini gabagal jud isala binaldan niya di mo ilan ampon awa mo na pala mo na ngalan horito libro di tubuan nagtalo ni diwata no ipalaan hulak so ngagataw ito may harusa rin dinan o gahit panoga da wit mo yandan dito bansa na tinalo orin din yun na mobile din yun nagpuwiton huraro igataw langit orin din na so to make the long story short minog si Moses tagmipanaw ilan so ini alan lesson po di lapot tayo ini story hini lapot tayo this is the story of the sin of idolatry ng Israelites before alam mo hitabo they were impatient na nang paggalatay si Moses and they thought si Moses minatay na nagmigbali lang dayon nga bulawan larawan so meaning to say para rin dinan the deeper meaning deeper sense nagataw hini da jud mo transform da ilan jud mo transform ni pusong da jud mo transform na mabilong hilan di diwata although may hahita ilan na mga miracles in the past but ito miracles ito one lak ito parang rin dindan parang magic lak pa pero thereon sense and thereon meaning thereon da jud mo dulot rin dindan in fact nagbalbal land larawan land diwata sinimban dan so ito hini mas set handang hini tanggin di pusong rin diwata so hinilaran igatawan di jud hanin mo transform piya mo simba pahin gangangay parito simban ba da jud mo transform jen lumiawara jud din igoanan ay kinaaya igululanan no I will not be mentioning names but malondaran milalao nga gataw dun milalao gataw na giwito jud di simbahan manyag linurusoy effort o money o lonan alam ni mga pimbalo para rin dyanin para mobalhanin mapusampulhanin din diwata para mobalhanin gataw diwata pero ugahid da jud may tabo so maanturaran da jud may tabo nandaw malayo da jud hanan diwata gihapon nandaw pero I'm not yet finished I'm still praying for that person so hinan hini lesson nandaw gandaw hini paigataw da jud mo transform piakan do nun itan mo rin simbahan pahanan mo na doon nawalan mo ba di jud mo transform da jud mo transform ipusongan da jud mo rahop ri diwata o dahil mo rahop ri diwata ni Holy Spirit di jud mo deron jud mapagbataran na talo na Tagalog hin pagbabago ri gataw yung hinimihitabo rito Israelites so
siguro the best challenge din ba makita ita nga miracle misunan ta na alam ni miracle di diwata di ta na maputagas di pusong ta magkinagita na mo tumido ti ta na mapagkinaganta po sumali kita dinjanin hagonhanin ra igbalahatan diwata. So praise the Lord, gandaw hini. To God be the glory. God bless you. Panangining anuyan nyo, Lord. Minita mo nga sa salata o gatawanan daw nga subanan pa magkinag. Pangumpianay mo yan dan, Lord. They may, we may sin. Sometimes, dear God, tubo-tuban. Ampun mo yami. Dear God, we are not perfect. But Lord, we thank you because we are serving a perfect God and a perfect lover. And Lord, you are going to forgive each one of us, dear God. In spite, dear God, of our sinfulness and wickedness, thank you na your grace is sufficient. Your grace is enough for all of us. Pagumpianay mo yami, gandaw hini, thank you lesson. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Okay, thank you for LN. Please pray for me. Continue to pray for this ministry, ko this endeavor para mapadayon hita. And thank you to continue to support the ministry for this Gampiago Hitan Rinanyo. Until next time, your host, Kuya Elvin. God bless you. Bye-bye. Lumpia Guhitan Radyo.